बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सीरतुन्नबी बाब 65। फ़तह मक्का के बाद। जब तमाम मुशरिकों को घड़े में डाल दिया गया तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घड़े के एक किनारे पर आ खड़े हुए। वो वक्त रात का था। बुखारी और मुस्लिम की रवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ज़वा में फ़तह हासिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मकाम पर 3 रात क़याम फरमाया करते थे। तीसरे दिन आपने लश्कर को तैयारी का हुक्म दिया। वहाँ से कूच करते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ उस घड़े के किनारे खड़े होकर उन लाशों से मुखातिब हुए और फरमाया, ए फ़लाँ बिन फ़लाँ और ए फ़लाँ बिन फ़लाँ, क्या तुमने देख लिया कि अल्लाह और इसके रसूल का वादा कितना सच्चा है? मैंने तो इस वादे को सच्चा पाया जो अल्लाह ताला ने मुझसे फ़रमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के नाम भी लिए। मसलन फ़रमाया, ए अतबा बिन रबी, ए शीबा बिन रबी, ए उमैया बिन खल्फ और ए अबू जहल बिन हशाम। तुम लोग नबी का ख़ानदान होते हुए बहुत बुरे साबित हुए। तुम मुझे जुटलाते थे जबकि लोग मेरी तस्दीक कर रहे थे। तुमने वतन से निकाला जबकि दूसरों ने मुझे पनाह दी। तुमने मेरे मुकाबले में जंग की जबकि गैरों ने मेरी मदद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप इन मुर्दों से बातें कर रहे हैं जो बेरूह लाशें हैं। उसके जवाब में आपने इरशाद फरमाया, जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसको तुम लोग इतना नहीं सुन रहे हैं, मगर ये लोग अब जवाब नहीं दे सकते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह की ख़बर मदीना मुनव्वरा में भेज दी। मदीना मुनव्वरा में फ़तह की ख़बर हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा लाए थे। उन्होंने ये खुशखबरी बुलंद आवाज़ में यूँ सुनाई, ए गरोहे इंसार, तुम्हें खुशखबरी हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलामती और मुशरिकों के कत्ल और गिरफ़्तारी की। कुरैशी सरदारों में से फ़लाँ फ़लाँ कत्ल और फ़लाँ फ़लाँ गिरफ़्तार हो गए हैं। उनके मुँह से ये खुशखबरी सुनकर अल्लाह का दुश्मन काब बिन अशरफ यहूदी तैश में आ गया और उन्हें जुटलाने लगा। साथ ही उसने कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बड़े बड़े सूरमाओं को मार डाला है तो ज़मीन की पुश्त पर रहने से ज़मीन के अंदर रहना बेहतर है, यानी ज़िंदगी से मौत बेहतर है। फ़तह की ये ख़बर वहाँ उस वक्त पहुँची जब मदीना मुनव्वरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी वफ़ात पा चुकी थीं और उनके शौहर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा और वहाँ मौजूद सहाबा कराम उनको दफन करके कब्र की मिट्टी बराबर कर रहे थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात की इत्तला दी गई तो इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, शरीफ बेटियों का दफन होना भी इज़्ज़त की बात है। फ़तह की खबर सुनकर एक मुनाफिक बोला, असल बात यह है कि तुम्हारे साथी शिकस्त कर तत्तर बत्तर हो गए हैं। अब वो कभी एक जगह जमा नहीं हो सकेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर आए हैं। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा होते तो अपनी ऊँटनी पर ख़ुद सवार होते, मगर ये ज़ैद ऐसे बदहवास हो रहे हैं कि इन्हें खुद भी पता नहीं कि क्या कह रहे हैं। उस पर हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उससे कहा, ओह अल्लाह के दुश्मन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आ लेने दे, मैं तुझे मालूम हो जाएगा किसे फ़तह हुई और किसे शिकस्त हुई है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। रास्ते में सफ़रा की घाटी पर पहुँचे तो उस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत तकसीम फरमाया। उस माल में 150 ऊँट और 10 घोड़े थे। उसके अलावा हर किस्म का सामान, हथियार, कपड़े और बेशुमार खालें, ऊन वग़ैरह भी उस माल गनीमत में शामिल था। ये चीज़ें मुशरिक तिजारत के लिए साथ ले आए थे। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुशरिक का कत्ल किया उस मुशरिक का सामान उसी को मिलेगा
اور جس نے کسی مشرک کو گرفتار کیا وہ اسی کا قیدی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال میں سے ان لوگوں کے بھی حصے نکالے جو غزوہ بدر میں حاضر نہیں ہو سکے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے جنگ میں حصہ لینے سے روک دیا تھا، کیونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بہت بیمار تھیں اور خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہا کو چیچک نکلی ہوئی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اصحاب بدر میں شمار فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ تھے، انہیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کے پاس بطور محافظ چھوڑا تھا، اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا اور عالیہ والوں کے پاس چھوڑا تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا بھی حصہ نکالا جنہیں جاسوسی کی غرض سے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ دشمن کی خبریں لائیں۔ یہ لوگ اس وقت واپس لوٹے تھے جب جنگ ختم ہو چکی تھی۔ اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قیدیوں میں سے نضر بن حارث کو قتل کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ شخص قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کرتا تھا۔ اسی طرح کچھ آگے چل کر آپ نے عقبہ بن ابی معیط کے قتل کا حکم فرمایا۔ یہ بھی بہت فتنہ پرور تھا۔ اس نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انوار پر تھوکنے کی کوشش بھی کی تھی، اور ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سجدے کی حالت میں دیکھ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اونٹ کی اوج لا کر رکھ دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، مکہ سے باہر میں جب بھی تجھے سے ملوں گا تو اس حالت میں ملوں گا کہ تلوار سے تیرا سر قلم کروں گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہوئے اور پھر مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے۔ یہاں لوگ مدینہ منورہ سے باہر نکل آئے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کا استقبال کر سکیں اور فتح کی مبارکباد دے سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو شہر کی بچیوں نے دف بجا کر استقبال کیا۔ وہ اس وقت یہ گیت گا رہی تھی، ہمارے سامنے 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے۔ اس نعمت کے بدلے میں ہم پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ دوسری طرف مکہ معظمہ میں قریش کی شکست کی خبر پہنچی۔ خبر لانے والے نے پکار کر کہا، لوگو، عتبہ اور شیبہ قتل ہو گئے، ابو جہل اور امیہ بھی قتل ہو گئے، اور قریش کے سرداروں میں سے فلاں فلاں بھی قتل ہو گئے، فلاں فلاں گرفتار کر لیے گئے۔ یہ خبر وحشت ناک تھی۔ خبر سن کر ابو لہب گھسٹا ہوا باہر آیا۔ اسی وقت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ بدر میں مشرکین کی طرف سے شریک ہوئے تھے۔ ابو لہب نے انہیں دیکھتے ہی پوچھا، میرے نزدیک آؤ اور سناؤ کیا خبر ہے؟